गतिर्वृत्त बहुपृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम परम प्रेम शिशि ठाकुर परम राधा जगत जननी सृष्टि परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य तंगराजु चरण भक्ति प्रणाम निवेदन करे। आज संध्या सत्संग नाम से उपस्थित ऋतिक मंडली कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरुभता मंडली भक्तिमयी मातृमंडली सत्संग प्रेमी साधु सज्जन छोट छोट पिला सभी उद्देश्य मेरे प्रीतिपूर्ण राज सुंदर भाव भजन कोरस कीर्तन परिवेशित आज सत्संग निवेदन कर सम्मान्य सहप्रतिनिधि इंजीनियर दीनबंधु सोरेन भाई उद्देश्य अलीय कन्या आयुष्मती तनुश्री आयुष्मान श्रीकांत सहित फेब्रुआरी मास 3 तारिख शुभ परिणय संपन्न यही अवसर में प्रभु पादपद्म अंतर प्रार्थना जनाए ए नवदंपति ठाकुर मधार वहन करी दाम्पत्य जीवन कहीं पंच महाजीवन व्यक्ति जीवन दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन समाज राष्ट्र जीवन में इष्ट को प्रतिष्ठा कर कर्म क्षेत्र सब क्षेत्र एवं तत्सहित दीनबंधु भाई भक्त लोक सहधर्मी मीना सोरेन माँ खूब भक्तमयी माँ ठाकुर से उत्सर्गित जीवन यापन करुँच प्रभु पदार विंदे प्रार्थना जनाए से सुखे शांति इष्ट जीवन निरामय जीवन में कालपात करंतु एवं ए अंचल इष्ट कार्य अन्य प्राण सहयोग कर चलते आहरी कर चलतु उपस्थित समस्त सर्वविध मंगल इष्ट जीवन परमाराध्य पक्षे प्रार्थना जनाए। विवाह संपन्न हो जाइए परम प्रेम श्री ठाकुर जुगर पुरुषोत्तम जुगे जुगे विभिन्न रूप से विभिन्न समय ठाकुर वाणी अच्छी बुद्ध ईसाय विवेद करी श्री चैतन्य रसल कृष्ण जीव उद्धार आविर्भूत होन ये कोई आसवार उद्देश्य हूँ जीवोद्धार परिक्रम प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक जीवसत्ता को उद्धार करवा जीवनी खुराक देवा बंचार रास्ता शिखावा से विभिन्न समय प्रभु रामचंद्र रूप श्रीकृष्ण रूप श्री चैतन्य बुद्ध रूप विभिन्न रूप जशस रूप अहमद रूप रामकृष्ण परम श्री एक ही डिफरेन्स हूँ आपण देखते चांद द्वितीय चांद चतुर्थ चांद अष्टमी चांद पूर्ण चांद एबार एभली लीला आमी नहीं वाक्य एभली लीला एथर ठाकुर करचंदी तार पटांत नहीं लीलार जे तात्पर्य से निजे ही निजे छड़ा अन्य कई बुझे पारे ना ठाकुर होते जीवन बा ठाकुर का समस्त दर्शन होते जीवन से व्यक्तिगत जीवन हो पारे दाम्पत्य जीवन हो पारे पारिवारिक जीवन हो पारे सामाजिक राष्ट्र जेकोसी जीवन हो ठाकुर होते जीवन बा जहाँ से नहीं दर्शन बाणी जहाँ की दर्शन सब जीवन को नहीं खोला एवं ठाकुर विशेष भाव गुरुत्व देते दीक्षा शिक्षा विवाह वैदिक दीक्षा विधिमाफिक दीक्षा इष्ट पुरुषोत्तम आचार्य ग्रहण करवा एवं विहित शिक्षा जीवन लाभ करवा एवं वैदिक विवाह करी जीवन यापन ठाकुर आभिमुख्य होची जीवन को सारा सुंदर मधुमय करने
ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିନବ এই বিবাহ সম্পর্কে পদে পদে কথা কইবি যেহেতু বিবাহ তো সরি যাইছে দাম্পত্য জীবନରେ যে গোটে মার জীবন সেতবে ধন্য হুয়ে যেতবে সুসন্তানর জননী হুয়ে যে শাস্ত্র কହୁଛି পুত্রার্থ ক্রিয়েত ভার্যা পুত্র লাভ করিবা উদ্দেশ্যে ভার্যা গ্রহণ କରାଯାଏ স্ত্রী গ্রহণ କରାଯାଏ এবং স্ত্রীর জীবন সেতবে সার্থক হুয়ে যেতবে গোটে সুসন্তানর জননী উঠে जो सन्तान भविष्य जीवन रे इष्ट को बहन करिवो इष्ट को बार्ता नहीं चलिवो निजर परिवार परिजन समाज रे मंगल साधित करिवो हाउजे ठाकुर सेबे ठाकुर बाणी दे कहउचंदी इष्ट निसारे छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा स्वामी निसारे छुटिले स्त्री श्रेष्ठ पिडारमा पुरुष इष्ट मथार बहन करी तांकर निसार मतवाल हई तांकर कर्म रे मतवाल हई निज जीवन को परिचर्या करिथिले एवं स्त्री जे सहधर्मिणी तांको अनुसरण कर स्वामी को अनुसरण कर चलिया करे सुसंतान जननी ताही जीवन सार्थक करवा श्री श्री ठाकुर एज पर जे आसीसंती एवं आमा आगरे जे आचार्य परंपरा सृष्टि करि दैछन्ती पूर्व युग मानकरे तेरे प्रभु रामचंद्र श्रीकृष्ण श्री चैतन्य बुद्धर पर विभिन्न रूप आसी आचार्य परंपरा से देखा दी ठाकुर अवतार पुरुष अवर्तमान धर्म ग्लानि ठाकुर धर्म माने धर्म सबाई बांचे बड़े धर्म संप्रदाय धर्म समस्त बंचती बढ़ती संप्रदाय धर्म ठाकुर श्री ठाकुर कहते हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रिस्टियान धर्म जैन धर्म विभिन्न मतवाद हो उद्देश्य बंचिया बढ़िया जीवन को सरल सुंदर करवा ये जो महान जीवन भाई जो कीर्तन करते मेहर भाई आमर केते जन्म जाते जन्म जीव यही जीवन में परम पुरुष को पाई जीवन धन्य যখন তোমার কই ছিলেন তখন ছিল আমি যখন তুমি সব পেয়েছি পর হয়েছে আমি আবার এক সময় যখন তোমার কই থাকবে না তখনও থাকবে আমি পরম পিতা ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଏ ପ୍ରଥମ ବାପା ମା ପାଏ ମା ବାପା ପରିବେଶ ପାଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିଜନ ନେଇକି ଚାଲେ आउर बड़े हेले विवाह करे स्त्री आसे तापर पिला माने आसंती फिर बेला आसे बापा मां दुनिया छाड़ी चली जान जाबो फिर बेला आसे हमें भी दुनिया चल दो पिला मन को छाड़ी दे किंतु एकमात्र सत्य होतन से थिले पाखरे अथंती एवं रहिबे तेणु तांको पर करिबे तांको अपनार करि चलिबा समस्त जीवन रे तांको मथारे बहन करि चलिबा एथि पई सत्संग श्री श्री ठाकुर एथर आचार्य परंपरा सृष्टि कर दी आचरण सिद्ध पुरुष वाक् सिद्ध पुरुष निज जीवन में समस्त दर्शन को प्रतिफलित कर गोटे कथा मन को आसुची जो सत्यानुसरण पाठ है श्री श्री ठाकुर साहित्य अनन्य साहित्य हजार गद्यवाणी पद्यवाणी विभिन्न आलोचना ठाकुर सारा जीवन चले समस्त जिन पढ़ी पारे कि श्री श्री ठाकुर 22 वर्ष बयस गोटे बही लिखिले नाम हूँ सत्यानुसरण श्री श्री बड़दा हूँ प्रथम आचार्य जीवन सत्यानुसरण थे ठाकुर बसचंदी कतिपय भक्त को लेकर आसर जमी माया माउसा ठाकुर ठाकुर आपण एते बाणी देउचंदी एते कथा कहउचंदी किए पालन करियो ठाकुर के स्तब्ध है मन तांकर उना है पचाले ए जो बाणी सब देउची कहा पई देउची किए कहला समाज पई किए कहला जाति पई किए कहला मानव पई ठाकुर मन के जो गला সেই সময় শ্রী শ্রী বড়দা আসলে बड़दांको ठाकुर कहते बड़खका ये जो बाणी देछि कार जन्य देछि कहा पई बाणी सब दउछि ना हमार जन्य देछि ठाकुर खुशी तांकर मन का जो उना आइला ठाकुर खुशी गदगद जे गोटिए लोक जे कहि पर जे ठाकुर बाणी
ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଠାକୁର ଯେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ 1969 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ, ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଥରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଶରୀର ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଳେ ଏଇ ପାଣିଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ଟିକିଏ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ସେ ଖୁସି। ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରଣୀୟ ଆଉ ମଣିଷର ଯେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଏକ ବାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିବା। ଜୀବନରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବେ ତାହେଲେ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଭାଣ୍ଡରେ ପଡିକିରି କେତେବେଳେ ଯେ ଖାଲରେ ପଡିବ ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି କୁକୁର ହାଡଟି ପାଇକିରି ଚୋବୁଥାଏ, ଶୁଖିଲା ହାଡଟା, ହାଡରେ ମାଂସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟିରୁ ହାଡ ଚୋବେଇକି ରକ୍ତ ତାର ପାଟିରୁ ବାହାରି ସେ ରକ୍ତଟା ସ୍ୱାଦନ କରେ, ଭାବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ, ଲୋକଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଲଜ୍ଜା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବ, ଇଷ୍ଟକୁ ମଧା ନେଇ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଉପରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସାଧନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବ, ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଫଳ। ଠାକୁର ସେଇପାଇଁ যার ব্যক্তি জীবন অসফল, দাম্পত্য জীবন অসফল, তার আধ্যাত্মিক জীবন উত্তম সাধন। তো চিন্তা করুন, ব্যক্তি জীবনের কেতে গুরুত্ব রয়েছে এবং দাম্পত্য জীবনের কেতে গুরুত্ব রয়েছে। এই দাম্পত্য জীবনের ভিতর দেইকি আমার ভবিষ্যতর পিঢ়ির আগমন হবে, ভবিষ্যৎ বংশধর আমার আনয়ন হবে। চিন্তা করুন, আমি ভাবুছে যে আমি যা করুছে ছোট পিলা কিছু দেখিপারুনি। সেই সম্পর্কে গোটে কথা পুরাণ পুস্তক মনে পড়ে যে ছোটিয়া পিলাটি হলে মধ্যে পিলা গর্ভের ଥିଲା ମଧ୍ୟ ମାର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଚକ୍ରବିରହ ପ୍ରବେଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ବାହାରି ଆସିବାର କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାର ନିଦ ଚାକି ହୋଇଛି, ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସପ୍ତ ରଥୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କଲେ, ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିପାରିଲେନି, ବାହାରି ଆସିବାର କୌଶଳ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମାର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ମହାନ ବୀର ଭାରତ ବର୍ଷ ହରାଇ ବସିଲା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ମା ପେଟରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାଂସି କରୁଛି ପିଲାଟା ଅଛି ପେଟରେ, ସେହି ଯେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛି। ସାଧୁ ସାବଧାନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉ, ଗୁରୁ ପରିବାର ସଙ୍ଗ କରୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମଣିଷ ସେଠି ଶିକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାରର ଆଲୋକ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନରୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ଷୁ ଯେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷ ଦୂର ହୁଏ, ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଉଦ୍ବିଗ୍ନର କାରଣ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର। ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାର କ୍ଷମତା ସେତେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିଲେ ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଶିଖେ ଏବଂ ତଦନୁପାତିକ ଚାଲେ। ମଣିଷର ଭାବନା ଯେଭଳି, ଚିନ୍ତା ଯେଭଳି, ଭାବନା ଯେଭଳି, କର୍ମ ସେଭଳି, ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନୁପାତିକ ଆସେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ
ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେଇପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକଚର୍ଯ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ସଂସାରରେ। ଫେରେ ଆପଣି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଉପଦେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସେବାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିପୋଷଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରକ କର, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କର, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କର। ଜୀବନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ନହେଲେ ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି, ଏ ଜନ୍ମ ଯିବ, କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର। ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ଗୁରୁ ନଥାଇ ସଦଜ୍ଞାନ କାହିଁ ପାଇବ? ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ସଦଜ୍ଞାନ ସଦବୁଦ୍ଧି ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କଥା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ନା ମରଣ କର, ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ତୋର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ତୋତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যে প্রভু বুদ্ধদেব বলে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। প্রভু জেসাস খাস করে, I am the way, I am the light, I am the path, none can come to Father but through me। ମୁଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହଉଛି ଆଲୋକ, ମୁଁ ହଉଛି ପଥ। ତୁମେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, যে জীব সব হইল অন্ধ, ওই নপাইল হরি নয়ন দেখিব তারে, কৃপা করে লইয়াই দিনা। যে প্রত্যেক জীব আজি অজ্ঞান তিমির অন্ধরে, অজ্ঞান ইয়েরে অন্ধ হইଯାଇଛନ୍ତି। তো চক্ষু ଦୌଡ଼ି ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ମୋର କଥା କହିବ, ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ନାପନ୍ନ, নহলে ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏକଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ନଥିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟା ସହଜ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ମଧୁମୟ ହେଇପାରିବ ନା। ତେଣୁ এই ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟରେ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଦରକାର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ସଦୀକ୍ଷା ତ ଏକୁନିରେ ଇଷ୍ଟ ରଖେ ସମ୍ପ୍ରୀତି, ମରଣ ତାରଣେ ନାମ ଜପେ, କାଟେ ଅକାଳ ଦମବି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବଶେଷରେ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ଦକ୍ଷ ଧରି ବିଘ୍ନ ଧରି ଦକ୍ଷ କୁଶଳ ତଳିତ ରାଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଦେଇ ସେଇଠାରେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ଯିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ସତ୍ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ହଉ, ତପସ୍ୟା ହଉ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହଉ।